Hančer zvoni telefon, a to je Melih. Džihan odlučuje da se javi na telefon, govoreći Melihu da će se od sada obraćati samo njemu i da nema više potrebe da zove Hančer. Melih govori Džihanu da postoje stvari na koje on ne zna odgovor i da zato želi da čuje Hančer, te ga zamoli da kaže Hančer da ga nazove. Džihan ne želi ni da čuje za to, ali Melih mu tada spusti slušalicu. Džihanu bude krivo što mu je Melih tako spustio slušalicu, a Hančer govori da bi možda trebala da ga nazove jer je sigurno nešto hitno. Džihan govori Hančer da je ovo crvena linija koju prelazi i da će joj samo još jednu šansu da vidi šta Melih želi. Engin i Beran još uvijek pokušavaju da nagovore Gulsum da bude na njihovoj strani. Oni joj govore da oboje, ako se udruže, neće uspjeti da je spase od onoga što je čeka na sudu kada se otkrije istina o Bejzi, tako da je najbolje da uradi ovo sa prislušnim uređajem. Gulsum im govori da je Bejza jako opasna osoba i da je gora od bilo koga, te je spremna da uradi sve i zato je se Gulsum plaši. Beran joj daje malo vremena jer više ne mogu da odlažu ovaj slučaj. Mukader prenosi Bejzi i Nusretu da ona ima novi plan. Taj plan se tiče Hančer, a ono što Mukader želi zauzvrat, što su je uvukli u ovu igru, jeste da se na bilo koji način reše Hančer. Nju ne zanima ni Hančer ni njeno dete u stomaku, ali ne želi više nikada da je vidi pored svog sina. Nusret nije bio spreman na ovo što će Mukader reći, ali da li će uraditi ono što mu sestra zahteva? Sila dovodi Metina u dnevni boravak, dok Engin nije tu. Ona mu sprema hranu i pita ga zašto je onaj dan otišao na Liticu, gde se desila saobraćajna nesreća. Metin polako počinje da priča, ali doživljava napad panike kada se seti svega što se desilo. On govori da se probudio u mentalnoj bolnici i da su Mukader i Nusret krivi za to što mu se desilo. Sila sada shvata da je Metin zapravo bežao od Nusreta i zato se desila saobraćajna nesreća. Melih ne može više da podnese šta se dešava, jer mu niko ne prenosi nikakve vesti vezane za sinem. On odlučuje da ode u Hančerinu kuću, ali tamo nema nikoga. Nakon toga, on pokuca na vrata vile, gde otvara Fadime i pita ga šta on radi ovdje. Melih počinje da viče i traži sinem da siđe sa sprata jer neće dozvoliti da joj se bilo šta desi. U tom trenutku se pojavljuje Hančer koja pokušava da smiri Meliha, ali u jednom trenutku joj bude loše. Melih odmah odlazi napolje da pomogne Hančer. Njih dvoje sedaju u Hančerinu baštu i pričaju o tome zašto je Melih došao i počeo da viče, jer Hančer zna da je on smiren čovjek. Melih govori da više ne može da izdrži ovo što se dešava i ne zna više ni ko je on sam. Hančer zna da je sinem htjela da ode iz vile, ali ne sme to reći Melihu, jer će onda biti još gore. Ona obećava da će preneti ako nešto čuje vezano za sinem, ali u tom trenutku Jigit dovodi Mine iz škole i pogleda u Meliha. Bejza dolazi na Beranina vrata kancelarije jer želi da popriča o ovom ugovoru, jer je dosta vremena prošlo. Beran se malo uplaši jer zna da će Gulsum uskoro doći, ali ipak kaže Bejzi da sedne da popričaju. U jednom trenutku Gulsum dolazi, govoreći Beran da je nabavila sve što je htjela, a Bejza vidi da Gulsum radi ovdje. Bejza se prijatno iznenadi nakon što vidi Gulsum, što svima bude čudno, jer su mislili da će reakcija biti drugačija. Ona čak pozove Gulsum da dođe kod nje u goste, što može značiti da će se istina otkriti. Džihan priča sa Enginom u svojoj kancelariji i govori mu da je Hančer bila mnogo srećna kada je čula da će ona biti njegova nova žena. Taj trenutak prekida Jigit, koji donosi Džihanu papire, ali Džihan vidi da je Jigit malo čudan. Jigit tada priznaje da je video Meliha kako priča sa Hančer u njenom dvorištu, ali da je odmah otišao. Džihan pobesni kada čuje ovo, jer ne zna kako da stane na put ovom čovjeku i koja je njegova namjera. Džihan nakon posla dolazi da vidi Hančer pre nego što uđe u kuću, a ona mu otvara vrata, govoreći da je danas dolazio Melih. Kako će Džihan reagovati na ovo? Nakon što Hančer kaže Džihanu da je bio Melih,
Ona joj govori da mu je drago što je iskrena i nije ga slagala za to. On također navodi da joj veruje, kako mu je rekla da više neće dolaziti bez razloga, jer sada ima novi život. Hančer ništa ne smije da odgovori Džihanu, a pogotovo da mu kaže istinu zašto je Melih bio tu. Engin pokušava da nađe svoj džemper, ali Sila dolazi i govori mu da je taj džemper dala osobi u komšiluku, kojoj je potreban, a zapravo je to dala Metinu. Engin govori da nije ljut, ali da ga sljedeći put pita ako nekome želi nešto da pokloni. U tom trenutku Beran zove Engina na telefon, dok je Sila pored njega. Beran govori da je danas kod nje dolazila Bejza i vidjela je da Gulsum radi ovdje, ali da je lepo reagovala na to. Engin se iznenadi što to čuje, jer plan ide kako treba. Nakon što Engin spusti slušalicu, Sila pokazuje znake ljubomore, što Enginu biva smešno i srećan je zbog toga. Vidimo da Sila zaista ima osjećanja prema Enginu. S druge strane, Čemil razmišlja o tome kako će stupiti u novi biznis vezano za društvene mreže. On ima strah od toga što nisu ništa rekli Jonči, ali ni on ne zna kakav će biti pred kamerama. Derja je ta koja ohrabruje Čemila, govoreći da to neće biti ništa za njega i da će ga naučiti kako da postupa pred kamerom, jer ona prati sve trendove. Uveče, Hančer vidi Oktana kako nosi Mukaderin polomljen štap da baci. Ona ga zaustavlja govoreći da mu da taj štap da vidi šta se desilo. Hančer odmah zna kako je ona proživjela loše trenutke sa ovim štapom i shvata da je Mukader kriva za to što se sinem nikome ne javlja. Hančer zvoni na vrata vile, dok porodica Deviloglu večera, ali sinem nije za stolom. Ona dolazi sa polomljenim štapom ispred Mukader, govoreći da neće otići odavde dok ne vidi sinem. Mukader se brine šta će se sada desiti, jer je ovo stvar koja je može razotkriti. Džihan pita šta se ovdje dešava i govori Ajsu da pozove sinem da odmah siđe sa sprata. Sinem se u tom trenutku pojavljuje i govori da je sve u redu jer je stavila puder na lice i ne primete se nikakve povrede. Sinem još dodaje da je uz Mukaderinu pomoć stala na noge jer je pila lekove koje joj je dala. Svi su začuđeni da se sinem ponaša kao da je sve u redu, a niko nije mogao doći do nje nekoliko dana. Džihan govori svim prisutnim da sednu da jedu, jer će kako god uskoro živjeti zajedno. Sinem dobija poruku od Meliha i govori da će otići na trenutak do sobe. Hančer kreće za njom i pita je da li se nešto desilo i zamoli je da nazove Meliha, jer on mnogo brine. Sinem govori da će ona uraditi kako želi, te se vraća za sto. Nakon što svi opet sednu za sto, Mukader govori Hančeru u oči pred svima da je nikada neće gledati kao snaju i da ne zna šta je obećala njenom sinu, ali on odlazi neraspoložen, a vraća se raspoložen sa posla. Džihan govori majci da ne priča više takve stvari za stolom, jer će on dovesti Hančeru u vilu nakon što se razvede od Bejze. Mukader govori da Džihan nije mislio na to da će Hančerina svekrva služiti kada dođe u vilu. Ona se još obraća Fadime da bi ona trebala da zna da Hančer nosi njenog unuka. Čemil i Derja odlaze uveče u salon dok nema Jonče, jer su zagovorili snimanje sa jednom turskom popularnom osobom na društvenim mrežama. Čemil je stidan i zbunjen tokom snimanja, ali Derja je vesela i raspoložena. To snimanje se brzo završava, a menadžerka te devojke daje veliku svotu novca za ovaj snimak što su uradili, ali da vidimo šta će se desiti kada Jonča sazna za ovo. Mukader nastavlja da priča Hančer stvari koje ona zahteva, a jedna od njih je da je jedini način na koji može ući u ovu vilu da ostavi dete njegovom ocu. Hančer ustaje i kreće kući, a Džihan je sustiže na vratima vile. On govori da je Hančer došla neopravdano i okrivila njegovu majku. Hančer prolaze kroz glavu stvari koje je Mukader uradila, te govori Džihanu da je ona prošla mnogo toga lošeg sa Mukader, tako da je imala pravo da sumnja na nju. Džihan joj govori da ni njemu nije lako, što će Hančer živjeti sa njim, sa detetom koje nije njegovo, ali tu dolazi do manje svađe. Hančer govori da ne želi čovjeka koji će voleti nju, a ne njeno dete, te da njeno dete nikada nije bila greška.